हे गाइस व्हाट्स अप। आज मैं अपनी सबसे फेवरेट डिश बनाने जा रहा हूँ क्रीमी पेरी पेरी सॉस पास्ता। मैंने इसमें काफ़ी सारी वेजीज यूज़ करी हैं। इफ़ यू वांट टू ऐड एनी मोर वेजीज इनटू इट यू डेफिनेटली कैन। नाउ आवर फर्स्ट स्टेप इज टू बॉयल पास्ता, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस अब हमारा पास्ता बॉईल हो गया है। इसके ऊपर आपने थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको मिक्स करके साइड में रख देना है। एंड नाउ लेट्स क्विकली सौटे सम वेजीज। सो गाइस अब हमारी वेजीज सौते हो गई हैं। नाउ लेट्स क्विकली मेक दी पेरी पेरी सॉस ऑफ दिस पास्ता। सो गाइस दिस इज़ माय पेरी पेरी सॉस पास्ता रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो देखने में अच्छी लगी हो या अगर आपने घर पर ट्राई करी है सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल ग्लास ऑफ वाइन फॉर मी। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook. Link is in the description below. Now let's see you guys in the next video. Bye bye.